Hi guys, it's a day 9 of making a vlog. So पावस येयलो. So day 9 making a vlog. येयला पळय श्रुतेश आणि नितेश येयला. आम्ही नेत्रावळीच्या साइडीन वचपाचो प्लॅन केला. आणि थँक्यू सो मच यार, कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका. जो काल व्हिडिओ अपलोड केल्लो तेजेर ऑलमोस्ट लायक तेजें इम्प्रेशन 3500 इम्प्रेशन गेले. इम्प्रेशन म्हणजे युट्यूबान तेजो युट्यूबान व्हिडिओ शेअर केलो 3500 लोकां कडेन. सो थँक्यू सो मच. पळयत राहा व्हिडिओ, असो सपोर्ट करीत राहा, मोग करीत राहा. थँक्यू. कंटिन्यू करया. आम्ही पावले फुटफुटळी. आमचो अंडर कॉन्फिडन्स हांगा लोक आयज आयतार बरें खूब जाण आयला. भगवाशी आयिल्लो अशी दिसता. गायज एक बरें प्रॉब्लेम जालें. बरें हांगा शेवा खरें लायक दिसर जाला सगळे लोक. एक बायल बरें लेडीज रे, टुरिस्ट ती. अरे हांवें कॅमेरा ओपन करूं नाशिल्लो सद्दां. ते बरे भुरगे पडले म्हाका हांसपाचें न्हू ते एक्चुली, बट जालें कितें बायल ते उदो आसतना बरें उदो पळोवनूच उदकान गेली ती. भुरग्यांक घेवन बाय भुरगोय चलतालो बारीक आसलेलो, ती पडली फटाक करून भोग बसले पडले आनी तो भुरगोय पडलो. भुरग्याच्या फुडें भुरगो रडपाक लागलो. हांव बायलेक लागून हांसता, कित्याक ती बायल कसली आवय काय म्हणटा हांव. तुका कळपाक जाय न्हू, आपुणूय तितूंतल्यान गेले आनी भुरग्याकूय तितूंतल्यान व्हरता. आनी आपुणूय पडले, आपूण पडली बरें आनी भुरग्या हातीन आपल्या ओडून तेका उडयलो. आपूण पडटा म्हणून तेका धरलेलो आनी ती पडली. हांसपाचें न्हू तें, बट कितें करूया आतां. गायज खूब जाण कितें म्हणटा खबर आसा, ताळयो मारल्यार बबल्स येता म्हणून. हरशीं हांगासर कॅमेरान दिसची म्हणना, बट हांगासर बबल चालूच आसा रे. बट इट इज ट्रू, ताळे मारल्यार येता रे. नितेश मार पळया, ताळे मार रे. तुमकां दिश्टी पडपाक ना, आमच्या म्हाका कॅमेरा बारीक आहा न्हू. सो जस्ट ताळे मारल्यार येता. म्हाजो एक पयलींचो व्हिडिओ अपलोड केल्लो आसा हांगा, तो तुमी पळया. तेजेर मातशी इन्फॉर्मेशन दिला हांवें हांगासरली. आनी आतां हांव हांगासरली इन्फॉर्मेशन कितें म्हणून दिवं, हांव सगळें विसरलो तें आतां. सो गायज नितेश कितें म्हणटा खबर आसा, म्हाका सकयल वच म्हणटा तळे कडेन आनी आपूण ताळे मारता खंय. आनी ताळे मारता त्यो ताळे मारता आनी बोमाडे येता ते तुमकां दाखय खंय. जशें बुडबुड तळे म्हणटा न्हू ते रियलिटी. बोमाडे मारून सॉरी बोमाडे येता ते तुमकां दाखय म्हणटा तो. ओके, हांव सकयल पावलो. म्हाका उदकाचो भंय दिसता. चड खोल ना ती एक्चुली, पळया तुमी कशी दिसता ती. चड खोल ना ती. ताळे मारता ती विचारना, विचारले बी काय ना, आपुणूच ताळे मारता. बरें दिसता न्ही. ओके मार. बोमाडे येता ते दाखयता. हे जे उदो हालता पळय, हे जे उदो हालता पळय ते बोमाडे येवनूच हालता. खंय येता रे बोमाडे. पळय पळय फुड्यान येता म्हाज्या मरे, म्हाज्या फुड्यान येता पळय. हे पळय 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 मुखार येयले. हा येते. आपूण थंय दिश्टी पडना न्हू ते. हय पूण ते मरे वयल्यान शायन मारता झाडाचो शेडो पडोन. पळय पळय हांगा येता, हांगा येता. जे हांगा आतां येयल्ले पळय ते बोमाडे हे ते पळयता. सो दॅट्स इट. हांव सिनेमॅटीक कितें शूट केलो जाल्यार अपलोड करतलो हांव, नाजाल्यार खबर ना म्हाका काय कितें करपाचें तें. पळया हांगसरल्यान हांव दत्ता गुफा वचपाचो प्लॅन करतालो. दत्ता गुफा वचून कितें तरी अपलोड करूया, म्हणजे क्रिएट करूया म्हणून.
ए तुमका कितें करपाक हाडला हांवें? तुमका कितें करपाक हाडला? ब्लॉग करपाक कितें उलोवपाचें काय? तुम्ही कितें उलोवपाचें काय? ना सुरतेशा आसा उलय म्हणल्यार सुरतेश म्हणटलो सबस्क्राईब चॅनल करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा, इतलें म्हणटलो तो. सुरतेश पावला थंय. सुरतेश दाखय कशें जालें तें. तू दाखयशी, दाखय म्हणल्यार तू पडशी. थंय पावले ते थंय अशी येताले ते येवपाक आमी मुखारले वयताले, आमी हांगा पावले ढाबाची करून पडले हांगा. म्हाका आमी हांचलो ना तेन्ना, बट कितें करया हसपाचें मातशें तें चड येतालो भुरगे. सो गायज आमी हांगासरल्यान वयता आतां, कित्याक म्हाका इंट्रस्ट येयना तसो आसा. हांगासर येयला सुद्दां म्हणल्यार म्हाका इंट्रस्ट येयना. हे दोग जावन म्हाज्या फाटल्यान ओग्गी भोंवता आनी असले ब्लॉगराक व्हिडिओ करपी क्रिएटर मेळ्ळे न्हू जाल्यार जालें म्हणटा मागीर. सो म्हाका वायब येयना, सो ट्राय करता हांव कितें दुसरें करपाचें डिफरंट. खरें सांगता काय, हे दोग जाण म्हणी थंय हाडला पळय, हेंकां जर घेवन हांवें व्हिडिओ करपाचें डिसिजन मुखार घेतलें न्हू, म्हाजें करियर काबार. वजा जर म्हाजें करियर हांगा काबार जावपाचें आनी कांयच जावचें ना. अरे उलयकूच ना काय, नाल्यार कितें सांगना, नाल्यार कितें क्रिएटीव आयडिया पूण दिया न्हू तुमी एटलिस्ट, जाल्यार अशें कर नाल्यार तशें कर कितें तरी म्हणून. हे दोग जाण म्हाका आ करून पळयता, अरे तुमकां करपाक कितें हाडला फालतू पडा. आनी खरें सांगता हांव ती असो लायक एनर्जी लेवलूच ना, असो जेवलो कशें म्हाज्या आयज जाला. सो आतां म्हाजो एनर्जी लेवल वाडोवपाची ट्राय करता हांव. मेळ्ळी गे मी काय मेळना. आनी इतली कितली जाण गे आवय देव, कितली जाण येयला पळय न्हेतुली जावं. अळमी बो अळमी मेळ्ळी गे. हय गे मेळ्ळी खंय, आमकां दिया गेली. अरे ती उलोवपाक तयार ना खबर मरे. ती दोग जाण मुखार गेला, ती पळमी काडटा म्हणून ही वयता फाटल्यातल्यान वेगवेगळ्या धांवत. सो आमी पावले घरा, पावले घरा. आतां हांव आसता कितें रे बसका घेता, बसका जाम जालो. जे परते मारून येयलो न्हू. सो हाय गायज, हांव व्हिडिओ एडिट करतालो आनी ऑलमोस्ट व्हिडिओ एडिट जाला आनी लास्ट आउट्रो हांव शूट करतालो, शूट करपाक भायर येयला. तुमकां आतां हांवें व्हिडिओ भितर खूब फावटी म्हणलां की म्हाका इंट्रस्ट येयना. एक सांगता, म्हाका स्टोरी लायन ब्लॉगा भितर व्हिडिओ भितर कितें चल्लां पळय ती समजना अजून मेरेन. सो मातशें कन्फ्युजन जालां. हांव नितीशा कडेन डिस्कस करतालो कितें की अशें करून कशें जावपाचें. सो नितीशान म्हाका एक बरें म्हणजे हांवें ऑलरेडी पयलीं सुद्दां सांगलां, पण नितीशान सुद्दां म्हाका एक सांगलें की जें करता तें रियल करुया, स्क्रिप्टेड काय करपाक नाका. आनी स्क्रिप्टेड करून काय फायदो ना, लोक लायक जावपाना न्हू तेंकां. स्क्रिप्टेड केलें न्हू जाल्यार खंय तरी तें फेक म्हणून कळटलें मेन म्हणजे. तेका लागून स्क्रिप्टेड करपाक नाका, जें आसा पळय तशें करया. सो दॅट म्हाका अशें दिसता की तुमकां जें रियल दाखयता पळय तें चड लायक जातलें आपले लायफस्टायल. अदरवायज कोणाक कितें आतां पळय, जशें हांव तुमकां ह्या बुडबुडटळे भितर खूब कितें सांगूं शकता, बट हांव सांगून काय फायदो ना. सगळ्या गोंयाक खबर आहा एक सांग्यार नेत्रावळी एक बुडबुडटळे आसा म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. सांगून काय फायदो ना. आनी म्हाजो पयलींचो व्हिडिओ आसा तो लास्ट एंडिंगान घालता हांव, तो पळोवया वचून. तेतून हांवें खूब कितें सांगलेलें आसा. सो खूब जाणांक खबर आसा ताळयो मारल्यार बोमाडे येता, थंय गणपतीचें देवूळ आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी जे कोणाक खबर ना तेंच्यांनी तो व्हिडिओ पळोवया म्हाजो. आनी सांगू कितें हांव, म्हाका पयलीं खरें सांगपाचें म्हणजे व्हिडिओ एडिट करपाक केलो पळय तेन्ना कळ्ळें व्हिडिओ बरो जालो म्हणून. बट तेज्या पयलीं अशें दिसतालें की आयज कितें करूं. पळय हांवें जशें सांगलां, एक दीस जर हांव गिव अप करतलो न्हू जाल्यार मागीर नेक्स्ट डे म्हाजो ब्लास्ट जातलो, काय फायदो जावचो ना, कळ्ळें न्ही. सो थँक्यू सो मच नितेशान आनी श्रुतेशान कांयच हेल्प केला, झिरो हेल्प म्हणटा श्रुतेश करता म्हाका.
हसपाचे काम करता आणि काय करता तो हसपाचे चालले किती एवढं बंद असं बट इट्स फाईन. थँक्यू सो मच. असंच मूव करा, असंच सपोर्ट करा, व्हिडिओवर कॉमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि थँक्यू सो मच. देव बरं करू. नाही आम्ही